Kilala po namin si Luna and Winter. Ito po, tsaka itong dalawang aso na to. Ano aso ka? Pitbull! Ikaw. Ano? Oh, Doberman. Ikaw, ano tunog? Ikaw, Luna and Winter. Let's go. Galing ko na school. Kinuha yung books nilang dalawa. Mag-aaral na kasi si Luna and Winter eh. Bye guys. Saan ka? Saan ka? Hi guys, dito kami sa Salakot guys. Ano yan guys? Eti na naman. Eti. Ano yun? Food trip. Alam mo ha. Ito si Winter. Winter! Ay, si Luna. Dito eh. Uy, bawal kayong walang pampers. Wow. Itong dalawa, mali ko to. Uy. Iyan o, saan ka? Ha? Saan ka? Salakot. Kamusta ang commute? Winter. Winter. Gala ikaw, te. Yan. Surprise. Goldfish. 195 na yan, guys. Ah, fit naman yan, oh. Oh, naka-fitted, oh. Pwede mo suot yan pagkapapasok ka. Ter. Hello. Si Luna. Ano? Tutin ka na? Mamaya maglalakad-lakad pa kami, At no? hindi ka na mag-t-shirt na puting yan. Name food guys. Sa Salakot. Sulit. Eti. Labas na dila, oh. Sulit. Sulit to. Go na. Okay, go. Go. Go na. Go. Oops, huwag ka nang dumaan. Mag-aaway kayo ni ate. A few moments later. Busog. 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 Di napit. Iyan o, nakatatlong kanin o. Busog be? Busog. Hintari ka, busog ka na. Chimken. Kalo na. Ikaw. Ito naman kami guys sa Hacienda. Mag lakad-lakad. Pababay mo be. Naka-pampers talaga yan, be. Ito na kami sa gubat.
Hi guys, dito kami sa gubat. Pahinga muna kami, kape-kape lang. Tsaka magpipizza. Winter! Very nice here. Tahimik. And pet friendly, of course. Sit down na. Sit down. Oh, you shake hands nga. Shake hands. Shake hands. Gonna shake hands. Very good. Bless. Very good. Very good. Ay, Winter. Winter. Shake hands, Winter. Shake hands. Very good. Ang talo na siya doon. Hindi ako makawala. Oh, yan. How's your day? Good. Anong pinaka-favorite mong ginawa ngayong araw? Tulog. Natulog saan? Isak yan. Busog. Busog. Favorite nga ginawa eh. Busog. Ikaw. Si Winter. Ikaw, boss. Parang si Sai mag-provide lahat. Tinan mo yung forma. Oh? Thank you, boss. Tinan mo parang siya yung mag-provide. Oh. Thank you. Maka-gold pa, oh. Thank you, boss. Bossing. Busog na. Thank you, bossing. Wow. Go. Wow. B. Very nice here, guys. Winter. Dito kami kumain. Nilatin. Dito lang na. Ano? Silip tayo dito. Hi, guys. Ayun na. Meron pa silang loob. Halika na. Ayun na. Ganda na. Malaki pa dyan? Go. Natin, ano meron dito? Ayan yung Kallax, guys. Dire-diretso akyat, oh. Go. CR. Ayan. Picture ka dyan. Up mo sila. Isa muna. Come on na. Alam saan magpapapicture eh. Wait lang. Ayan guys, oh, Kallax. Oh, ready na, oh, ready. And Winter naman. And very good naman yan. Yan, madaming pwedeng tambahin, guys. Let's go. Wait lang, be. Wait, yung tali mo. Wow. Ayan, tayo. Kaya tulit, tayo. 1, 2, 3. Oh, baba, tayo. Baba, tayo. 1, 2, 3. Ang galing ah. O, dito, oh. Very nice. Dami silang kitchen. Ayan, oh. Ito pa, oh.
Picturean. Ito yung balabas na. Di ba? Tahimik. Tara, picture tayo. Wow, ganda guys. Go, go. Go, go. Go. Katakot bumaba. Buti ba si Ate Luna, oh. Tara. Kailangan may susundan pa. Halika na. Wow. Dito, dito. Come. Wow. Ayan na yung order natin. Ayan na ang aming food. Ang kanilang bagong disco. Potato wedges. Ano to, be? Mango kami. Mango candy roll and Gagawa ka ng Hawaiian dati, diba? pizza. Drink side, ito matcha, americano. Yes. And, anong drink mo, be? Spanish. Spanish bread. Tagal ni Kuya. Alam na, no? Nalo na, no? May langaw. Parang may kakanta. Parang may kakanta. Wow! Goodbye vlog na kayo. Mag-ano na kayo? Mag-end vlog na kayo. Goodbye. Thank you.